সময় লাগে কুরমালি ভাষায় হ্যাঁ কইতে হবে বড় বহুরি জেগল আরে হেল কাইনা জয় দিদি হেল কাইনা এটা গোবিন্দলাল মাতো জড় লাগো ভোলানাথ মাতো যে ঝুমেরা সর্বশ্রেষ্ঠ কক্কর বেটাই গাওলা আজ তারা কত সুজিত মাতো গাওয়া কইতে হবে বড় বহুরি জেগল আরে হেল কাইনা জয় দিদি হেল কাইনা তবে মেঘলিটি করলো রে নাই আকরা तो बड़ा बहुरी जगह हेला कायना चर में आखड़ा बाचे तो सेंजली भी कर कोई तो सेंजली बहु टुबली मुही और फूल लगा फूल लगा एक दो तीन मुझे ये टुबली में समझ लगा कोई तो सेंजली बहु टुबली मुही और फूल लगा दीदी फूल लगा ओए कोनो नाही जानो निशा टुबली मुई एले अभी छटटी कोई तो बे छट बहु सुंदरी है कोई तो बे छट बहु सुंदरी अरे कॉलेज पढ़ो दीदी कॉलेज पढ़ो सब टेरियाली गाल मारे चले आजकल जो बहु गीला लागो ना तो आजकल बहु गीला केमन मोटे कोई तो आजकल बहु गीला अरे ये सले है को सब दीदी ये सले है को तबे रांधी बाटी मुहाई देले कातो যেটা করে যা করবা বুঝলে না তো দেবে করব নাই না এটা দাম লাগবে ভিনু ডাইরেক্ট দে কি কই জায়গা চড়ি বড়ি কে কইরে ভাই উপায় নাই 30 से 35 বছর মরে তাও থমড়াই আমরা কই তো 30 বছর হইল বুড়া না 35 হয়ে গেল 30 এ না আমরা ঢের চাপাই দেব তো তারা দুশো টাকা ঘোরাই দেব মানে কই তো 30 বছর হইল বুড়া আর রহলি রে টুকড়া ए घोड़ा रोहली रे तुगड़ा तबे लगे बहु देखी देखी गेली रे बोड़ा देखा कलाकार
টাকার লাগে না হাসি মজা গেত মাইন্ড লিস না ভাই বুঝলে না আরে তো ভাই বম যেত কি হ্যাঁ কই তবে এই বছরটা মনে হচ্ছে এ বাঙালি দাদা বুঝতে পারছো না কই তবে এই বছরটা মনে হচ্ছে আর হবে নাই এতে আর বিজয়া বেসাখ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র সব পারলে এখন ভাদ্র আসি মধ্যে বিয়া হ্যাঁ এসে হেলে অঘন মাসে না তো ঘুরি বেসাখ এই বছরটা গেলে হ্যাঁ কই তবে এই বছরটা মনে হচ্ছে 200 টাকা বুঝলে না কই তবে এই বছরটা মনে হচ্ছে আর হবে নাই এ ঘোড়ায় আর হবে নাই তবে লগে বহু দেখি দেখি গেলি झुमेटा ओडेसी वीडियो देखियो और झुमेटा ओडेसी पूरा जे बाहर गेले ना बोले ना तो बाहर गेले तो जेनी ओकरा फोन करे जे आबे ना माने होंगे से फोन करे ते उठा है कोई 3 महीना बियाह के बाद जे बाहर चली गेला तो हमर मन लागते भाई फोन ही नहीं उठाए तो ओकर भाई रोले कोई की को रे भजी फोन नहीं उठा जा तो ओकर भाई ते कोई परदेश जाए है दादा ओकर भाई तो सुनाई दे काहे फोन की नहीं उठा दादा कोई तो परदेश जाए है दादा आ परदेश जाए है दादा अरे आवे है देना तोरे बिना भोजिक मनवा ठीक लागई ना रे कोई सही दिन फोन की नहीं उठा ताकि दी बादे पार्टिकुलर पॉइंट करे এটা পার্টিকুলার লাগবে বিধান ধরেছে আমায় এখন খবর হত গেল ওই গাড়ি দেখা পাইল বা তো দেখা ওই परदेश चली गया सही ना এটা 6 महीना बादे फोन के लिए तो बहुत ही उठाए एका एका फोन करो की কই ওই তবে হামকে ছাড়ি কে কইছে আজ রহে হেলি परदेश এটা পুরুলিয়া সুন্দর বটে রে ভাই বুঝতে পারছ না ওটা কই ওকরা কি হামকে ছাড়ি কে কইছে আজ রহে হেলি परदेश কই তবে আজ কাহে এ পিয়া করলে পিয়া এ আজ কাহে এ পিয়া করলে পিয়া आ तोर पीरती रे हमर फोने फोने होते बेचे दिन ले तो गेले चोली আর আমার সুখের বাতি মিঝি গেলে कोई जे दिन ले तो गेले चोली और हमार सुखेर बाती मिझी गेले जब जिंदगी से कोई जाता है तो दिया बुझता है और जब जिंदगी में कोई आता है तो दिया जलाया जाता है लेकिन এখন देखा रामचंद्र को बर्थडे मनाइलो 22 तारीख 2022 है तो बर्थडे मनाइलो पूरा भारत वर्ष से दिया जलाई के लेकिन हमरा नहीं इतना छोटू गिनो तक बर्थडे मना सर तो मोमबत्ती भी जलाई के फुर के फूकी के हैप्पी बर्थडे ये तो हमारा भारत का कल्चर नहीं है नहीं जो हमारा झारखंड का कल्चर है कोई तो बच्चे दिन ले तो गेले चोली अरे हमर सुखक बाती मिझी गेली कोई तो बेरात जागी आखी है गेली जे लाल एगो रात जागी हमर भेली बुरा हाल आ तोर पीरती